E-commerce, a growing need for a global population. At CNova, we believe all people should have convenient access to the best products at the best prices. That's what we strive for every day. CNova en France, c'est Cdiscount. Et Cdiscount a été créé il y a 16 ans pour offrir aux clients les meilleurs produits au meilleur prix. Cdiscount bénéficie de la force du groupe Casino. Cela nous procure une puissance d'achat inégalée, une logistique performante et l'accès à des milliers de points retrait qui font notre différence. CNova was born from the union of Cdiscount, leader of the French market, with Nova.com, one of the biggest companies of Brazilian e-commerce. A CNova é uma das maiores empresas de comércio do mundo. Nós temos 12 milhões de ofertas, 13 milhões de clientes, vendemos perto de 4 bilhões de euros. Nossa proposta de valor ao cliente começa num preço super agressivo, um sortimento gigante, ofertas diferenciadas de delivery e payment. No Brasil, nós trabalhamos com 3 das 6 melhores marcas do varejo. Essa, Ponto Frio e Casas Bahia são marcas super poderosas e complementares. Together, we created shopping experiences that simplify and enhance the lives of our customers. Com certeza muda a vida. Eu posso comprar direto no tablet ou no celular em qualquer lugar da casa. Je trouve les produits que je veux et au meilleur prix. Je peux choisir mon mode de livraison, soit chez moi, soit en point retrait. Je commande aujourd'hui, je suis livré demain, donc c'est parfait. Il fallait que je change une grosse partie de mon électroménager et j'ai tout acheté sur Cdiscount parce que c'est rapide, c'est fiable, c'est simple et surtout c'est les moins chers. Nous avons un savoir-faire logistique inégalé, des entrepôts automatisés qui nous permettent de livrer le client dès le lendemain avec une qualité de service irréprochable. A gente acredita muito na CNova pelos serviços e pelos produtos que a gente agrega, pelos sites que a gente opera, extra.com, pontofrio.com, casasbahia.com.br. A gente entrega onde você está. En France, notre logistique permet d'offrir aux clients un large choix de modes de livraison, soit chez eux, soit dans un point retrait à proximité de leur domicile. Ce réseau unique de plus de 17 500 points retrait, qui s'appuie largement sur les magasins du groupe Casino, est un élément de différenciation majeur, en particulier pour les gros produits. Cerca de 22.000 pacotes que a gente tem no nosso estoque. Nós temos desde uma tampa de pia até uma geladeira. No Brasil, nós temos 2 grandes centros de distribuição exclusivos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também nos alavancamos com as nossas empresas do grupo, compartilhando centros de distribuição por todo o país. Com isso, nós seremos capazes cada vez mais de entregar os nossos produtos mais rápido aos nossos clientes. La marketplace de Cdiscount permet à des milliers de e-commerçants ou de commerçants du monde physique de venir vendre des produits sur Cdiscount. Marketplace é um modelo de negócio muito interessante, porque é uma solução ganha-ganha-ganha. Ganha o cliente, que tem muito mais ofertas, um preço mais competitivo, ganha os nossos parceiros, que têm acesso a um tráfego gigante que a gente tem nos nossos sites, e a gente ganha também, porque é um modelo que a gente pode oferecer mais para o nosso cliente e valorizar a nossa oferta como modelo de negócio. Com a nossa operação de marketplace, a gente disponibiliza para os nossos clientes uma variedade muito grande de sortimento. Para os nossos lojistas, a gente oferece para eles um volume de tráfego inédito, um volume de tráfego muito grande, o volume de tráfego da CNova. L'immense avantage de Cdiscount, c'est qu'on bénéficie d'une base de clients immédiate. Nós tivemos um crescimento aí de 80%, nos trouxeram muitos clientes novos e isso aumentou também o fluxo das lojas físicas. En rentrant dans le marketplace Cdiscount, on va toucher le million de personnes. C'est un peu comme si on disait on vous offre une beaucoup plus grosse voiture mais vous allez mettre notre nom devant. Bah ouais, ok, pas de problème, si ça me permet d'aller plus vite. C'est inconcevable pour moi de travailler sans Cdiscount. As a result of the success of our operations in France and Brazil, we decided to replicate our model internationally, bringing emerging markets consumers access to low-price goods. Nous pensons que tout le monde doit avoir accès au meilleur prix et aux meilleurs produits. Et c'est pour ça que nous avons lancé Cdiscount dans les pays émergents, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Ces marchés sont déjà en forte croissance et c'est une véritable opportunité pour CNova. Dans chacun des pays où nous sommes, nous cherchons à bâtir un leader de l'e-commerce. La operación de Cdiscount Colombia arrancó en enero de 2014. Nosotros estamos enfocados en cada día ofrecer una mejor experiencia al cliente final. Eso empieza, por ejemplo, con los puntos de entrega cerca a su casa. Hemos tenido una muy buena aceptación de los clientes aquí en Colombia. Hay unas políticas de garantía, era una muy buena página que cumplía con sus promesas. Nosotros tenemos una clara meta en Colombia y en los otros países hispanohablantes de posicionar CNova como número 1. Nos han comentado de sus planes de expansión porque la verdad vemos que es una oportunidad gigante para empezar a vender a otros países cercanos a nosotros. The whole Southeast Asia is getting equipped with smartphones, tablets. For many of our customers, it's their first order they ever made online. I like to think ourselves as pioneers
converting Southeast Asia to online shopping. Món hàng tại CDiscount có giá khá là rẻ so với những cửa hàng bên ngoài và mình nhận thấy là các món hàng tại CDiscount rất là đa dạng. Cách đây mấy hôm nhưng mà hôm nay đã mang lại tới sao mà nhanh thế. Nhanh quá và rất tiện lợi. Tôi không phải đi đâu mua nữa. Cdiscount in Thailand, we just opened in January this year. That's been an amazing journey. We grew extremely fast and extremely strong. We have this partnership with Big C to offer to our customers the capacity to pick up in store. That's an amazing differentiator against many other competitors. สะดวกหลากหลายสินค้านี่คือมีให้เลือกมากมายแล้วคือราคาก็คือจบเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบที่ไหนอีกแล้ว ช้อปปิ้งกับ Cdiscount มาตลอดค่ะ Notre ambition, faire de Cnova un leader mondial du e-commerce. Isso passa por manter a liderança na França, assumir a liderança no Brasil, assumir a liderança na América Latina, na África e no Sudeste da Ásia. For millions of people, Cnova represents a new way of purchasing with quality and accessibility. An e-commerce leader with a global platform. We're committed to creating the best shopping experience in the world for everyone. This is Cnova. Nossa jornada para esse objetivo está só começando. L'aventure ne fait que commencer.